Good morning, sir and colleagues. Allow me to present the analytical answer for the biochemistry final exam. This presentation will examine 15 key topics, ranging from metabolism to the application of modern genetic engineering. Let us begin with the first topic. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semua. Perkenankan saya mempresentasikan rangkaian jawaban analisis untuk ujian akhir semester biokimia. Presentasi ini akan membedah 15 persoalan inti mulai dari metabolisme hingga aplikasi rekayasa genetika modern. Mari kita mulai dari pembahasan pertama. In the first case, consuming 3 times the normal protein requirement triggers massive oxidative elimination of amino acid in the liver, releasing toxic ammonia. The liver is forced to convert this ammonia into urea via the urea cycle, explaining the patient's spike blood urea levels. Over 6 months, this high workload causes chronic kidney hyperfiltration, leading to nephron damage and declined renal function. The recommendation is to restrict protein intake to physiological limits of 1.2 to 2.0 grams per kilograms of body weight per day and optimize hydration. Pada kasus pertama, konsumsi protein 3 kali lipat normal memicu deaminasi oksidasi asam amino secara masif di hati yang menghasilkan amonia toksik. Hati kemudian dipaksa mengubah amonia ini menjadi urea via siklus urea yang menjelaskan lonjakan kadar ureum darah pasien. Dalam jangka waktu 6 bulan, ginjal mengalami hiperfiltrasi kronis untuk mengekskresikan urea tersebut, memicu kerusakan nefron dan penurunan fungsi ginjal. Rekomendasinya adalah membatasi asupan protein ke batas fisiologis 1,2 hingga 2,0 gram per kilogram berat badan per hari dan meningkatkan hidrasi. The second question addresses mutation in the translation initiation factor genes. This mutation impairs the assembly of the functional ribosome complex with the initiator tRNA at the AUG start codon. Consequently, global protein synthesis within the cell severely stagnates. The metabolic impact involves a critical scarcity of vital respiratory enzyme and structural proteins, leading to growth failure and the collapse of cellular homeostasis. Persoalan kedua membahas mutasi pada gen faktor inisiasi translasi. Mutasi ini mengganggu perakitan kompleks ribosom fungsional bersama tRNA inisiator pada kodon start AUG. Akibatnya, sintesis protein global di dalam sel mengalami stagnansi parah. Dampak metaboliknya adalah kelangkaan enzim respirasi vital dan protein struktural yang berujung pada kegagalan pertumbuhan dan runtuhnya homeostasis sel. The third slide focuses on the phenomenon of eutropy in mutant bacteria. A mutation within the TRP operon deactivates key enzymes like tryptophan synthase, blocking the pathway that synthesizes tryptophan from chorisma. Without oxygenous tryptophan in the media, tryptophan tRNA cannot be charged, stalling mRNA translation completely at the UGG codon. This helps cell division bacteriostatically and trigger bacterial cell death. Soal ketiga berfokus pada fenomena auxlotropi pada bakteri mutan. Mutasi pada sekuen TRP operon menonaktifkan enzim kunci yakni tryptophan synthase sehingga memutus jalur sintesis tryptophan dari chorismat. Jika media tidak menyediakan tryptophan oksigen, maka tRNA tryptophan tidak dapat dimuasi, menyebabkan translasi mRNA macet total saat menemui kodon UGG. Ini menghentikan pembelahan sel secara bakteriostatik dan memicu kematian populasi bakteri. Transaminase enzyme deficiency brings a catastrophic domino effect.
First, cellular ATP production dropped due to the blocked supply of amino acid carbon skeleton into the Krebs cycle. Second, the nitrogen balance is disturbed, causing toxic amino groups to accumulate in the bloodstream, leading to hyperaminoacidemia. Finally, systemic metabolism is impaired as the glucose-alanine cycle collapses, risking severe hypoglycemia during fasting state. Defisiensi enzim transminase membawa dampak domino yang katastrofik. Pertama, produksi energi ATP menurun karena hilangnya pasokan kerangka karbon asam amino ke siklus Krebs. Kedua, keseimbangan nitrogen terganggu, memicu penumpukan gugus amina beracun di jaringan darah atau hiperaminoacidemia. Terakhir, metabolisme sistemik terganggu akibat rusaknya siklus glukosa alanin yang memicu risiko hipoglikemia berat saat kondisi puasa. A mutation in the ornithine transcarbamylase enzyme halts the second stage of the urea cycle within the liver mitochondria, inducing acute hyperammonemia. Free ammonia gas easily crosses the blood-brain barrier, forcing acrocytes to convert glutamate into glutamine excessively. The accumulation of this osmotically active glutamine draws water into brain cells, causing cerebral edema, severe coma, and severe neural energy depletion. Mutasi pada enzim ornithine transcarbamylase atau OTC menghentikan tahap kedua siklus urea di mitokondria sel hati, memicu hiperamonemia akut. Gas amonia bebas dengan mudah menembus sawar darah otak dan memaksa atrosit mengubah glutamat menjadi glutamin secara berlebih. Penumpukan glutamin yang bersifat osmolit aktif ini menarik air masuk ke sel otak, memicu edema cerebral, kejang, koma, sekaligus menguras energi sel saraf. During purine degradation, AMP and GMP are broken down into hypoxanthine and xanthine, then oxidized by xanthine oxidase into uric acid. Because humans lack of functional urinase gene, uric acid level exceeding physically solubility limits will precipitate a sharp monosodium urate crystal in joints, triggering gout. A low purine diet is highly effective because it cuts out the exogenous substrate supply, suppressing new crystal formation. Selama proses degradasi purin, AMP dan GMP dipecah menjadi hypoxanthine dan xanthine, kemudian dioksidasi oleh enzim xanthine oksidase menjadi asam urat. Karena manusia tidak memiliki gen urikase yang fungsional, kadar asam urat yang melampaui batas kelarutan fisik akan mengendap dalam bentuk kristal monosodium urat yang tajam di dalam sendi, sehingga memicu penyakit gout. Diet rendah purin sangat efektif karena memutus pasukan substrat oksogen sehingga menghambat pembentukan kristal baru. Unlike purine, whose ring cannot be opened and yield uric acid waste, pyrimidine degradation involves complete ring cleavage. This process produces beta-alanine and beta-aminosaburate, which are highly hydrophilic and water-soluble. These compounds never form toxic crystals and can be directly converted into malonyl coenzyme A and succinyl coenzyme A to fuel the Krebs cycle for energy production. Berbeda dengan purin yang cincinnya tidak bisa dibuka dan menghasilkan limbah asam urat, degradasi pirimidin melibatkan pemecahan cincin secara sempurna atau ring cleavage.
Proses ini menghasilkan beta-alanil dan beta-aminosebutirat yang bersifat sangat hidrofilik dan larut air. Senyawa ini tidak pernah membentuk kristal beracun dan dapat dikonversi langsung menjadi malonyl-CoA serta suksinil-CoA untuk masuk ke siklus Krebs guna memproduksi energi. Rapidly dividing cancer cells require massive DNA duplication, making them highly dependent on the upregulation of de novo nucleotide biosynthesis pathways. Many chemotherapy agents are designed as antimetabolites to disrupt this pathway. Maxotrieate works by inhibiting the DHFR enzyme to help purine metal donors, while 5-fluorouracil blocks the thymidylate synthesis enzyme via pseudosis inhibition. Without nucleotide cancer DNA replication halts, triggering apoptosis. Sel kanker yang membelah dengan cepat memerlukan duplikasi DNA dalam jumlah besar, sehingga sangat bergantung pada peningkatan aktivitas jalur biosintesis nukleotida de novo. Banyak agen kemoterapi dirancang sebagai antimetabolit untuk mengganggu jalur ini. Metotrexat bekerja dengan menghambat enzim DHFR guna menghentikan penyediaan donor metil untuk sintesis purin, sementara 5-fluorouracil memblokir enzim timidila sintase melalui mekanisme inhibisi bunuh diri. Tanpa nukleotida, replikasi DNA sel kanker berhenti, yang kemudian memicu apoptosis. RNA virus do not follow the classic central dogma pathway directly. Retrovirus, like HIV, reverse the dogma by using the reverse transcriptase enzyme to synthesize DNA from their RNA template. Meanwhile, non-retrovirus RNA viruses like SARS-CoV-2 utilize the RTRP enzyme to replicate the template RNA directly into new RNA strands, bypassing any DNA intermediate in their life cycle. Virus RNA tidak mengikuti dogma sentral klasik secara langsung. Retrovirus seperti HIV membalikkan dogma dengan menggunakan enzim reverse transkriptase untuk mensintase DNA dari cetakan RNA mereka. Sementara itu, virus RNA non-retrovirus seperti SARS-CoV-2 menggunakan enzim RDRP untuk mereplikasi RNA cetakan langsung menjadi untai RNA baru tanpa melibatkan komponen DNA dalam siklus hidupnya. Plasmids are selected as cloning factor due to their small circular supercoil structure, which protect them from mechanical damage and ensure high transformation efficiency into bacteria. The three key characteristics enabling genetic engineering are the ORI sequence for high-copy autonomous replication, the MSC region with unique restriction enzyme cleavage site, and a selectable marker such as an antibiotic-resistant gene to facilitate recombinant colony selection. Plasmid dipilih sebagai vektor cloning karena ukurannya yang kecil dan berstruktur sirkular supercoil, membuatnya stabil dari kerusakan mekanis dan mudah ditransformasikan ke bakteri. Tiga karakteristik utama plasmid yang mendukung rekayasa genetika meliputi sekuen ORI untuk replikasi otonom salinan tinggi, wilayah MCS yang memiliki situs pemotongan enzim restriksi unik, serta selectable marker seperti gen resistensi antibiotik untuk mempermudah seleksi koloni rekombinan. The failure to express a raw human gene inside E. coli stem from structural gene differences. Eukaryotic genes contain non-coding sequences called introns, whereas bacterial genes are continuously and like introns, meaning E. coli lack the spliceosome machinery required to remove them. The biochemical solution is to isolate intron-free mature mRNA from human cells and convert it into cDNA using reverse transcriptase before
inserting it into the bacterial vector. Kegagalan ekspresi gen manusia utuh di dalam bakteri E. coli terjadi karena perbedaan struktur gen. Gen eukariot memiliki sekuen non-pengode atau intron, sedangkan bakteri bersifat kontinu tanpa intron dan tidak memiliki mesin spliceosome untuk memotong intron tersebut. Solusi biokimianya adalah mengisolasi mRNA matang bebas intron dari sel manusia, lalu mengubahnya menjadi cDNA menggunakan enzim reverse transkriptase sebelum disisipkan ke vektor bakteri. PCR application failure can be evaluated from two aspects: component waste. The template DNA may be insufficient or can contaminate with inhibitor. Primer could be poorly designed, tight polymerase might be deactivated, or magnesium cofactor concentration could be imbalance. Cycle waste. An annealing temperature set too high prevents hydrogen bonding between the primers and the single-stranded template DNA. Kegagalan aplikasi PCR dapat dievaluasi dari dua aspek. Dari sisi komponen, kemungkinan template DNA terlalu rendah atau terkontaminasi inhibitor, primer salah desain, enzim Taq polimerase terdenaturasi, atau konsentrasi kofaktor magnesium tidak seimbang. Dari sisi kondisi siklus, suhu penempelan atau annealing yang diatur terlalu tinggi dapat mencegah ikatan hidrogen antara primer dan utas tunggal DNA cetakan. PCR technology holds diverse applications with unique characteristics. In forensics, it amplifies STR region for high-accuracy personal identification. In medicine, RT-PCR methods detect pathogen genes sensitively even during early window period of infection. In agriculture, it tracks common transgenic promoter for GMO food detection. All three carry profound ethical implications regarding genetic privacy and consumer transparency rights. Teknologi PCR memiliki aplikasi luas dengan karakteristik unik. Di bidang forensik, PCR mengamplifikasi daerah STR untuk identifikasi personal dengan akurasi sangat tinggi. Di bidang medis, metode RT-PCR mendeteksi gen patogen secara sensitif bahkan pada fase awal infeksi. Di bidang pangan, PCR melacak promotor transgenik umum untuk mendeteksi produk GMO. Ketiganya membawa implikasi etis serius seperti hak privasi genetik dan hak transparansi pangan konsumen. The proposal for drought-tolerant transgenic rice demands a multidimensional evaluation. Its primary benefit is safeguarding food security in marginal, arid areas affected by climate change. However, environmental risks include potential gene flow to well relatives, which could spawn invasive superweeds, socioeconomically expensive patented seed risks locking smallholder farmers into economic dependencies on multinational patent owners. Rencana pengembangan padi transgenik tahan kekeringan menuntut evaluasi multidimensi. Manfaat utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan di lahan kering marginal akibat perubahan iklim. Namun, risiko lingkungannya meliputi potensi aliran gen atau gen flow ke kerabat liar yang melahirkan gulma invasif super. Dari segi sosial ekonomi, benih berpaten yang mahal berisiko menciptakan ketergantungan ekonomi petani kecil terhadap korporasi multinasional pemilik paten. As a recommendation from the National Bioethics Committee regarding CRISPR-Cas9 technology on human embryos, we established strict boundaries. Utilizing CRISPR for basic laboratory research is permitted under rigorous oversight. However, clinical application for reproduction purposes must be strictly prohibited
at present due to off-target effect and mosaicism risks. The technology must be restricted solely to serious medical therapeutic, banning non-medical enhancement or designer baby trends. Sebagai rekomendasi dari Komite Bioetika Nasional mengenai teknologi CRISPR-Cas9 pada embrio manusia, kami menetapkan aturan tegas. Penggunaan CRISPR untuk riset dasar di laboratorium diperbolehkan dengan pengawasan ketat, namun aplikasi klinis untuk tujuan reproduksi atau kehamilan harus dilarang total saat ini karena risiko efek luar target dan mosaicisme. Teknologi ini wajib dibatasi hanya untuk terapeutik penyakit medis serius, bukan peningkatan sifat fisik non-medis atau tren designer baby. That concludes the comprehensive presentation of all the answers for the biochemistry final exam. Thank you for your attention, sir, and thank you to all my colleagues. Demikian pemaparan komprehensif seluruh jawaban UAS Biokimia. Terima kasih atas perhatian Bapak serta rekan-rekan sekalian.